سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشید۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ فوج 22 کروڑ عوام کا ادارہ ہے، اسے سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا وقت جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب پر واضح کر دیا، کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ چوڑ کے علاوہ گزشتہ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کسی کو انارکی کو ہوا دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے صحافیوں کے ہر ممکن تحفظ کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلح افواج کو غیر قانونی غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر پاک فوج کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کچھ سیاسی شخصیات، صحافی اور تجزیہ کار افواج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ اعلیٰ عسکری قیادت پر براہ راست اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ غیر مصدقہ، حقیقت کے برخلاف، ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مسلح افواج ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ 20 لاکھ افراد تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچیں گے۔ پوری قوم نکل کر امریکہ کو پیغام دے کہ ہم غلام نہیں۔ امریکہ کے خلاف اپنے قوم کے مفادات کیوں قربان کروں؟ عمران خان کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب، شہباز شریف کو بھکاری، بزدل اور ڈاکو قرار دے دیا۔ کہا لوٹوں کے خلاف ضمیر فروش اور غدار کے نعرے لگیں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ کسی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ پھر کہا نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے۔ 20 تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا، یہ میرا ایمان ہے کہ جتنے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں، 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ شہباز شریف تم بھکاری ہو، تم غلام ہو، تم بزدل ہو، تم ڈاکو ہو، تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جدھر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں، جدھر بھی جائیں گے، ان کو 2 نعرے لگیں گے، ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار۔ ایبٹ آباد جلسے میں خطاب کے دوران اذان شروع ہوئی تو عمران خان نے کارکنوں کو خاموشی کی تاکید کی، مگر خود بولتے رہے اور پھر خود ہی اذان ختم ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ کس نے کہا تھا کہ اذان بج رہا ہے؟ اذان کے 2 منٹ سانس لے لو۔ ابھی میں نے آپ سے اور آخر میں 2-3 بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے، اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے، فیملیز آئیں گی، سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے، اور پختونخوا، کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختونخوا کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے لیے نہیں آنا آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آنا ہے۔ آپ نے قائد اعظم کا پاکستان بنانے آنا ہے۔ ہوگی اذان؟ اچھا جی۔ عمران خان غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے۔ یہ چاہتے ہیں کوئی ان سے کارکردگی نہ پوچھے۔ اتحادیوں نے ان کو ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے چھوڑا۔ پرہ گوگی تحریک کے ذریعے تم توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا عمران خان کو کرسی جانے سے زیادہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا غم ہے۔ کہ آج کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کافر ہونے کے اور کہیں غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے، اور وہ فتوے اس لیے بانٹے جا رہے ہیں اور وہ اس قسم کی گفتگو کنٹینر والی اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی ان سے ان کی کارکردگی کا سوال نہ کرے، میڈیا ان سے نہ پوچھے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ جو شہباز شریف کا بخار ہے، وہ صبح دوپہر شام جو آپ باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اقتدار جانے کا غم نہیں، آپ کو اپنے اقتدار اس کرسی سے ہٹنے کا غم نہیں، آپ کو شہباز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، عوام کے ذریعے اس کرسی پہ بیٹھنے کا غم اور خوف کھایا جاتا ہے۔ ایک بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا۔ ووٹ آف کانفیڈنس
इनके इत्तेहादियों ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंह नहीं दिखा सकते थे, इनकी नलायकी, इनकी चोरी, इनकी करप्शन, इनके झूठों और इनकी कारकर्दगी की वजह से जो वादे इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से किए, एक वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इत्तेहादियों ने इनको छोड़ा। ये फराह गोगी कौन है, कौन थी जिसने पंजाब के सूबे को दोनों हाथों से लूटा, जहां तुमने एक गूंगा और बहरा वजीर आला बैठाया हुआ था? ये फराह गोगी कौन है जो अरबों खरबों के पैसे लेकर आज फरार है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि लाहौर में PKLI अस्पताल बनाया और उस पर अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। PKLI में माया नाज डॉक्टर्स रखे गए। सियासत की वजह से अस्पताल 2 साल तक सर्द खाने में चला गया। 1122 मनसूबा अच्छा था जिसे पूरे सूबे में फैलाया। वो लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमने PKLI बनाया था और उसके ऊपर अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई और मेरी ये उस वक़्त भी दिली ख्वाहिश थी और आज भी है कि वो पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बन जाए। आज आप जाएं वहाँ पर, तामीर के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। फॉर 2 years इट came to a grinding halt। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया। ज़ाती जो पसंद नापसंद से ऊपर होना होगा। आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें आवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4.25 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की। साबिक हुकूमत को पूरा मौका मिला, वो एक सपोर्ट और मदद से आई थी। इमरान खान करप्शन ख़त्म करने आए थे, जबकि करप्शन अगली नस्लों तक बढ़ गई है। पार्लियामेंट में अपोजिशन की बजाय वज़रा शोर शराबा करते थे। वो हुक्मरान आज जो अगर हैं तो वो इमरान खान साहब की नाअहलियों की वजह से हैं। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि 4 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए एक 2 नंबर DG नैब को लगाकर उसकी नाज़ेबा वीडियो बनवाकर उसकी वीडियो को अपने दोस्त के चैनल पर लीक करवाकर उसको उसके बाद 4.25 सालों तक उसको अपना DG नैब लगाकर जिस तरह के उन्होंने फैसले चाहे हैं उनसे लिए हैं। जिसको चाहा बंद करवाया, केस बनवाया उसके ऊपर, जिसको चाहा उन्होंने छुड़वाया और इस तरह से उन्होंने इस मुल्क से करप्शन, जो कि वो कहते थे 90 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा, इस तरह से उन्होंने करप्शन ख़त्म करने की कोशिश की, जिससे करप्शन तो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो अगली नस्लों तक वो करप्शन जो है वो और बढ़ गया है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मायूसी है। MKM के रहनुमा नसरीन जलील नई गवर्नर सिंध होंगी। वज़ीर आज़म ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी है। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध लगाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा नसरीन जलील को गवर्नर सिंध के तौर पर नामजद किया गया है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ये बाकायदा तौर पर समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बिलावल हाउस कराची में ताजिर रहनुमाओं ने मुलाकात की। ताजिरों का कहना था कि गैस की किल्लत है और टैरिफ पर भी इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। सिंध को उसके हिस्से की गैस फराहम नहीं की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताजिरों को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। ताजिरों ने कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट मुतासरीन का अजाला करने पर इजहार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताजिर बरादरी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों में हिस्सा डालने पर जोर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। कराची समेत सिंध भर में 11 मई से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया गया है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन की वजह से सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 9 डिग्री ज़्यादा रहेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। कराची समेत सिंध भर में 11 मई से हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन की वजह से सूरज आग बरसाएगा और दर्जा हरारत मामूल से 6 से 9 डिग्री ज़्यादा रहेगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है और ये लहर कराची में भी देखी जा रही है। और जस्टिस के रहनुमाओं ने आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा आलमी क़वानीन के मुताबिक करार दे दिया।
24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर संधू और परमजीत पमा ने कहा कि भारत आलमी कवानीन का एहतराम करते हुए सिखों के मुतालबा तस्लीम करे। हमारे सीनियर रिपोर्टर असद अली इस वक्त मौजूद हैं इटली के शहर बरीशा में, जहां आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम जारी है। उनसे मजीद जानते हैं। जी असद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इटली के शहर ब्रेशिया में और ब्रिक्सिया फोरम है, जहां पर बड़ी तादाद में सिख जो मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो हिस्सा ले रहे हैं खालिस्तान रेफरेंडम में, जिसका वोटिंग का अमल अभी तक जारी है। आपको बताते चलें कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। हमारे साथ सिख एक्टिविस्ट जो मुतहरिक हैं इस खालिस्तान रेफरेंडम में, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सिंधु साहब के साथ। ये जरा रेफरेंडम करा रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन का कानून है राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, एक ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਉਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਪਏ, 9 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। जी बिल्कुल, और तुसी देख सकते हैं कि पिछे ढोल की थाप के उत्ते भंगड़ा भी पाया जा रहा है और इत्थे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ हैं वोट डालने वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ हैं ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ब्रिक्सिया हाल ਦੇ ਵਿੱਚ भी वोटिंग का अमल अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।